খাজানি তাহুকটাই বুকুকসং কাছে আর্জেন্ট লাইভ ফাইনানি নাংখা নরক যতন সেমানো তাবুক বেলাইখানো সিনি ত্রিপুরাজনী পলিটিক্স বুবগ্রাউনি কগ্ন তৈনাই বেলাইখানো মিস ইন্টারপ্রিটেশন বেলাইখানো খা নাংমনি কক সিনি থানিব নরক যতন খনাওই দङ বেলাইখানো সিনি বরক তুইছে गुबै इतिहास न हिस्ट्री न गसिया अंगिनाय सिनि बुबुग्रा न अपमान रमा बा अपमान रमानी बसंग अपमान रमानी त्रिपुरासनि दखान निजिनो गसियांगमनि बतिर कग्र गबंगमा अजमार गबंगमा लीडर्स रो पद्रेपट पार्टीनि अजमार कक साइतमा सिं खनाबो खाजनि ताकर कक कुनुया नरक जतन साइमानो जे बुबुग्रा दिल्ली जंतर मंतर सिनी डेविड मुरा सिंह जे 2500 किलोमीटर आगरतला থেকে दिल्ली थांगमानि नरक साइमानो अब एक ग्रीनिस बुक अफ पॉइंट कानानि कक अब काबो काखा त्रिपुरानि इतिहास 12 वर्षनि इतिहास वालनि इतिहास अबहायके निजिनि दफानि बागिनाय राइट्स बागि सानायबो कम आ आंदोलन जंतर मंतर थांगिने सिनी खुद सिनी न्यू आइकन बहनिमानो डेविड मुरा सिंह नो सलिडारिटी सपोर्ट राजा सिनी बुबग्रा जों बनो बसिनानि तामनि बागै प्रब्लेम फाय ताबुक जराबो जों साइमानो 1949 साल जरे सिनी अहा त्रिपुरा राज्य केसे प्रिंसली स्टेट आ प्रिंसली स्टेट आबनि परे 12 बछर जों तिनि थांमनि साबनी दुलत बु परिवार बु फैमिली खुद सिनी महाराजा प्रदीप विक्रम किशोर माणिक्य द बर्मन बिनी नाना दादेंट महारानी कांचन प्रभा देवी द रिजेंट बो एसेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन अबनी बिसिंतै नरक साइमानो 1949 नि 9 सेप्टेम्बर नो आ एसेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन होंगो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन होंगमानी साल और सालों ने दिल्ली जंतर मंत्र श्री डेविड मुरा सिंह बो तीनटा फंडामेंटल राइट्स न तीनाय डेमोन्स्ट्रेशन क्लाइमानी नर जतन साइमान ना किंतु आज जरावो बो कैसा मेसेज थनिवो कक सातिनो बिनी लेक्चर बाय स्पीच थनिवो बो कक कैसा साका आगरतला मालिक साबो तेलेमोरनि मालिक साबो कांचनपुरनि मालिक साबो बत्तामनि कन्टेक्स थांगी बो ककमा सागाना नरक साइमानो जों दिनै प्राउडलि इंडिया नंमानि कारणखा अ परिवार जदि इंडिया न मार्चिंग हांके नों दिनै जितेन चौधरी बाबू किंबा कांग्रेस सुदीप राय ब्रह्मणे हो विभिन्न पॉलिटिकल की मेन रक तिनी बा फॉर्मर चीफ मिनिस्टर मानिक सरकार पणंथम तिनी प्राउडलि इंडिया नि साइमंगला खुम इंडियन नि पॉलिटिक्स थांगे हाबमानि अ परिवार सुनो रूट फुनो गई प्राउडलि जों इंडियन नि मानो कियाबा इंडिया ओ थांगिनि जों तिनी आउट नंबर अंका फरेन इलिगेल्स माइग्रेंट रो पाय इनफ्लक्स और फेमेन यागुलो खुद आ परिवारनि बरक तिनी इनफ्लक्स नि खरांति साना एवं सेई इनफ्लक्स ने रत्न रिसेंटली आगरतलाओ तथा कथित सुकल आमरा बांगली रक शर्ट पैंट कानि लाठी तुइनाय चिरिखका आगरतला साबनी त्रिपुरा राज्य साबनी बरक साबो साका साबाबो आमरा बांगली नामक एक सूत्र एक आंचलिक दल आगरतला शहर बुके राज्य कैपिटल सिटी वो हाफुरु कक साबुरगा तांगे नोंखा नांलिया जों माननीय जितेन्द्र चौधरी नोंदा बुबुग्रानो भेंगायो नों तिनी अननो पॉलिटिकल पार्टी नि लीडर्स बाहायका कंगना दाबुक साका विशेष करे कम्युनिस्ट रो एमन कि बीजेपी नि किछु लीडर्स बो दंगै मानो किन्तु दुर्भाग्य सिनी बक्र सिनी कपालो ताबो आ परिवारनि बररो आल उजेन तो प्लेस आसायनाय बा फैमिली से 1949 इंडियन में योगदान दिया के इंडियन डोमिनियन हाइबे अंके
nung tini minister ang mangala kumo nung tini MP bang mangala kumo mungsang mangala kumo nung tini bo tini tu kon angda se kok sable al legacy a family ni bo maharaja sini raja ni noga sai raja ni busar raja bo kaise important political player tabu bo tu kon angda ki sau kaham ke wanso ki sau bo kaje khaje ni takura bokoro sung busi tai sini wanso pani sen singnan dorkar sini political rights sini existent as herbal baginai asu bold step na kha takuk David Mura Singh aro bojot tonono holistic approach like in written form irrespective of political colors irrespective of political spectrum 9th September Delhi Jantar Mantar Friday kuno political flag ti awinai sengwasa jotona thancha ke khorangti salen herinai bo jotona hawan klege ang personally in person ang Jantar Mantar thanginai othosa ano kuno written form o invitation riyasini takuk David Mura Singh ani social media bang kok saka but ani responsibility tongo ang bono support khaini tabuni mo jorabo town by inga sing parts extension kha after merger with Indian Union the very short decades within few decades sing tini Tripura jon nijini hawono nijini Tripura hawo nijini land nijini jagawo sing tini microscopic minority indi gesung thaka sing the only 31% out of 100 boro thangsoi gesung sing the under threat sing the sini existent as survival operation threat of laithangka boni bagi to sing tini greater Tripura land sing mar sanglai separate statehood sing mar sanglai tana bagi policy ko to babe bubukra BJP by electoral alliance go thane last assembly election okay electoral alliance ya bonizini own political power by capacity wo 44 seat contest like ya 44 seat contest khaima ya golo 13 assembly seat bo nijini candidates no bojidri tu makaba sing thansani bisingte abo সম্ভব ka 13 assembly constituency o sing jidri 13 জন বা 13 MLA da buji dija পরবর্তী পরিস্থিতি o sing বিভিন্ন স্ট্র্যাটেজি ও ন্যাশনাল পার্টি অর্থাৎ পার্টি ইন পাওয়ার এট সেন্টার দিল্লিও যে সরকার তঙ্গ যে দল তঙ্গ ববে ইলেকট্রাল অ্যালায়েন্স ইংলিশা তাং বুলটং মানা তো নাংনাই বিলে নং বিভিন্ন কলাকুশল স্ট্র্যাটেজি ও থাঙ্গিনাই বিনি নকনি বিনি বাইনা পর্যন্ত বিজেপি নি টিকেট রুইনাই এমপি সামকা যাতে করে সিনি পলিটিক্যাল পাওয়ার যে পাওয়ার নি বাগিছে ইয়ার্স আফটার ইয়ার্স 3 decades 4 decades in সংগ্রাম খেলা ADC empower be ko or constitutional solution pa hundi separate state pa hundi ka abono bahai ke ekta Tripura soroni bini social no develop khaini bini cultural no develop khaini bini identity no strengthen khaini bini identity ni existence ni kokno wan subinai ei babe thanginai diliobo agreement tengkha abono tripartite agreement ko desh ni home minister ni buskango home minister goswin abo to agreement ngo rajyo ni chief minister ni upostiti ho in presence of chief minister tripartite agreement tamba central government state government and Tripura led by Maharaja Pradip Vikram Kishore Manikya Devarma ei babe tripartite agreement nga sabuni khotingnan bage agreement khaba Jitendra Babuni অর্থাৎ কমিউনিস্ট ni dabo যে রাজ্যনি সেক্রেটারি পলিটব্যুরো মেম্বার প্লাস এলওপি ও কাছে রেসপন্সিবল পারসন ব সাধুবার জানা দরকার ব সমর্থন খানেন দরকার মহারাজা প্রদীপ বিক্রম কিশোর মানিক্য যে ফর্ম আপন এগ্রিমেন্ট খাবো ত্রিপুরাসনি ওয়েলফেয়ার বাগি সিং চাপ সৃষ্টি খাই দङ ডেপুটেশন নো ইন পারসন থাকি মালায়ো টক খালায়ো যদি সেন্টার বড় নিছে এগ্রিমেন্ট ট্রিপার্টাইট এগ্রিমেন্ট নো যদি খেলা খেলেকে কয়দিন খেলা খাইনে সিংবাই ও খেলা খাইমে ব টাইম সিং নাই তো তাবুনো সিং বিজেপি নি গভর্নমেন্ট ব নকরি ফাইনে ক গেখো টাইম ফাইনে সালসা যদি বিজেপি র মহারাজা বাই যে এগ্রিমেন্ট মানে ট্রিপার্টাইট এগ্রিমেন্ট মানে বা অনন্য দবে এগ্রিমেন্ট গে সিনি মানটাই শক্তে ন যদি খেলা খেলাই যদি দিলে ধালা খাই গঙ্গে দিলে খাই গঙ্গে
salsa to phane tini bakhana apur right time or right decision na nai sing na ke back out khane na ke government withdraw khane very clear bogra right time na chito kintu tabu tremendous pressure ito je central government no immediately sini by je talk claiming agreement claiming apno implement claim sini political rights ready तो कहानी को ताबुक जरूरत तो सुन तो कुनो फानो रंग नुगिया को किंतु पेशेंट तिनी नो माया तिनी नो सुन कागी थांनाय उथाने आप तो होंगिया दर्जनी एकटा दरकार तो कुशल तो किंतु न 25 বছর त्रिपुरा जो तंखा सेंटर को नि सपोर्ट के एक समय यूपी गवर्नमेंट आपरो नों जे ताबुक सीपीएम रो एडिस एम्पावरमेंट सानो 123 अमेंडमेंट नों ताबुक संग खरं जरो मिलिबि कक्साव आपरो टांगे 123 अमेंडमेंट बिल पास क्लियरली Jokhon or first UP government tongo led by Dr. Manmohan Singh. On that time, CPM also part and parts of the government. Then why people are silent on that time? No one's raised the voice on the floor of the house for bestowal of empowerment to ADC. Kino tabu ken question klayo. Bobo grau tapro Congress tabu Tripura motha. Tabu bini khorang alada. पूरा एंटायर इंडिजिनस पीपल नि एक्जिस्टेंस सर्वेल बे खरं टिजेस दं काजेन टापुरा जों दिनै बुझा नांनाय जखन आरो आमरा बांगली शहर बुकेते खरं टिसाका आबके अगणतांत्रिक लिया आबके प्रोवोकेटिव या सब दांगा सिस्टि खाय नाय दं त्रिपुरा तो थाब इतिहास नस खाय नाय दं नरकसिया और हजार हजार बছর महाराजा प्रदीप विक्रम किशोर माणिक्य से आसार सिनी माणिक्य डायनेस्टी और जे प्रिंसली स्टेट आसो स्वाधीन त्रिपुरानि इतिहास पगि थांगा काजि खाजनि टाकुर गोबां कक साना मुसुंगिया नरनां कबना मुसुंगो सिनि माइंड चेंज खायदि जों एकदम प्रोग्रेसिव मेंटालिटी दिने जों बुग्रा बाय ताबुक जराव तंगना नांनाय राजनीति खायनि राजनीति सब समय राजनीतिनि वेरिएशन दंमोन आइडियोलॉजिकली डिफरेंस दंमोन कतगुला कमन इश्यू दङ से कमन कज कमन इश्यू तो थानसांनान दरकार आबन बागै तो नों सीपीएम बाय कांग्रेस बो तो आइडियोलॉजिकली डिफरेंस कतगुला कमन इश्यू तो नर थानसांगिने नेशनल पॉलिटिक्स बीजेपी नागन से फाइट खायो किंतु सिनी कमन इश्यू तो सुंबो तो ताकुक डेविड मुरा सिंह आपिल खेमन तो कोनो जागा भूल करि ए जे कमन इश्यू कमन तो खेमन जागा तो सुंबुचिनान दरकार आबन खाजनि ताकुरा बुकरो आं गोबां तिनि बिसि कक साया आजक साविनो नों थानि बिदायना सिनाय नरक साइमानो बोबोग्रा नसों वेलकाम खायना नांनाय बिनि जे खरं किसामानि बो कक सामानि उन इमोशनल या परफेक्ट हिस्ट्री नो बो रिविजिट खायनान बाय कक सावो एवं बो साइमानो जे जों सिवो जे अ एंटायर सारा त्रिपुरा नो बोनि लीडरशिप नो जों स्वाधीन त्रिपुरा बছর পর বছর হাজার বছর जों लुखा এবং সেই স্বাধীন ত্রিপুরা থেকে গণতন্ত্র তালাংমানি বো অপরিবার নো আজক সাউইনা নং থানি কক বথাগ্রাसिन आपदत खाना फुंगटे वैसा फाबिनाय खाजानि ताकरो खाना फुंगटे वैसा फाबिनाय प्रयोजने कक सानाय आजक साउइना नं थै बेने हर काम जतन हामबाय त्रिपुरा साय लक्तु बोबोग्रा लक्तु जतन खुलुमबाय हामबाय थानाय तालसां Facebook ro nai to YouTube ro nai to especially thanai 2 weeks ro kana gobang mat laga ono invitation ro man kesak ning kong BJP ning kong goma leader phone invite thaya dia ba sini mo thanile person phone ning invite thaya thaya however sini mo thro one suka most in dofani course in dofani course ni mai semua kau pakai tu apni bagai returnis rumah invite kita lihat apni bagai seng returnis or tongka seng mau tangi mau course no subahnya ni apni bagai nanti norok kai mani kalau borang sengja wikok sauneng David Mura Singh da tubangan thang na eklang ono tubangan in phaya ang cost no tubangan in phaya tin do phani bagai de tobak khainai ja sapunong thung BJP punong thung Congress punong thung CPM punong thung
akosole ang pitching ko. Abone bagay ang konya ni musumutini. Since the political parties before on tung, mo hai dof hani bagay sobak hai sini ole kesak kekerang kufur kosam hinya wei. Buskan kaya ini sana ini yang cong. Ang mana belakan hambaru dof hani bagay. Orang pula hambaru. Sana himba. Saya apa? Sar ni siapa yang familiar ini? Kayak hai pano. Nono borom gue sar nomor ini sih. Saria. Bumung si kudi. Jika hai pano tangga Himalaya, nengze level extreme level to pun coba mereka. Ang tini kok sambagai onek borok sanai, ikut naik. Bolong borok pasti borok atau ya hai ini sana sih. I don't care sih. जो बदनामी होगा देखा जाएगा लेकिन वो बदनामी नहीं जो जाति के लिए अगर बदनामी हुआ तो कोई परवाह नहीं है लेकिन मैं मानता हूँ कि मेरा दाऊम भाई हमारे लिए हीरो है नेत्री बराबर है 3.5 साल बांग्लादेश के जेल में रहा कालकुठी में रहा लेकिन हमारे लिए तिपरासा का कॉज के लिए फाइट किया और आगे भी करेंगे और ऐसा आदमी को हम सैल्यूट करते हैं लेकिन हम भाई आज sacrifice for the fight on IC in our own capacity ang senior even since cover fight on crew is a meter so super hornai what about sacrifice not fight IC so sacrifice is sacrifice yes gobang kita hini kiri nang tini ada jom tu hini faika tali rona kana tali like ha mo ba kaisa sacrifice no so ang sana musman ka ko no padi di pramotha pun omti pun ati pun hindaya wei do pani bagi coba klay mo do pani cost solution khamsa mani na ang agi bos hazak ta bos sanai khansa sengri mania because khansa sengri mania because more as a law of nature more as a law of nature ya ba sing kethalai le samutang man biakok saman isi kethawai le sing samutang ni nang nai so hati dofani metaro hungkai kethalani nang nai akok sang ketana ni musu ni hati dofani borok belai belai kana ham